जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत करुछि। मु टैरो रीडर विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु कहिबी प्रत्येक मासरे मु प्रत्येक राशि विषय मासिक राशि भाव में वर्णना करिछि। आज मध्य मु आपण मानकर कहिबी जाकि पौष मासर राशिफल संपर्क करे, जाकि डिसेम्बर मासर 16 तारिख ठाऊ आपण माने एहाकू कार्य अनुध्यान करि परिबे। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकर राशि तत्व आपणकर कौन व्यवहार करने द्वारा राशि संतुष्ट होगा, क्यों राशि आउ कौन समस्या रहिबो, ये सबु गुड़िक मु 5टी कार्ड माध्यम आपन को कहबी। आपण माने मासर प्रथम कार्यक्रम आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। आपण विषय आपण संपर्क में आपण जानतु, जानिले आपण निजको परिवर्तन करि पारिबे। आज मु स्पेशल कार्यक्रम प्रथमे मु आज आपण मान को कहबी मकर राशि विषय। तेबे मोर प्रिय मकर राशि, आपण माने स्वच्छ मनरे विरक्ति भाव न करी कार्यक्रम को आपणक जीवन लक्ष्य स्थिर पाई, आपणक जीवन परिवर्तन पाई समय 10-15 मिनिट 20 मिनिट दिंतु। आ सठिक भाव में आपण जानतु आपणकर कहीं समस्या होता है, कौन कले समस्या मुक्त हम, सब विषय मुझे आपको विवरणी देवी। एवं आपण माने ये पौष मास बा डिसेम्बर मास 16 तारिख ठारू आपण माने ये कार्यक्रम को आपणक ठारे अनुध्यान करें। एबे आसंतु जानिबा ये मकर राशि संपर्क में। मकर राशि अधिपति ग्रह होचंती शनि। मकर राशि हेले 21-10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र, 22-10 श्रवणा नक्षत्र, 23-10 धनिष्ठा नक्षत्र। ये 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने आपण मानक पई मु कहिबी आपण मानक राशि अधिपति ग्रह होचंती शनि। शनि को प्रभाव रे आपण को जीवन रे कौन सब समस्या लाभ होता है, कौन क्षति होता है, शनि केउ जिनिस प्रति आपण को ऊपर दृष्टि देइथांती, आपण काहाकू भूल रे भूल छाड़ी देइथांती, जार प्रभाव रे आपण निचस्त होई जाइथांती, पड़ी जाइथांती, धार कर्ज ऋण विभिन्न प्रकार समस्या बुड़ी जाती। कहीं आपण माने जानतु आपण राशि अधिपति ग्रह बा मालिक होचंती शनि। शनि विषय टिके आपण मकर राशि व्यक्ति माने आपण माने जानतु शनि विषय जानिबा जा आपण राशि आपण भाग्य विषय जानिबा मध्य से या। तेणु आपण याकू प्रथम देखंतु। जय श्री कृष्ण। मन रखंतु मकर राशि व्यक्ति माने मकर राशि मध्य गोटे चर तथा पृथ्वी उपरे बा पृथ्वी राशि उपरे परिचित होइछि। यही लग्नजात व्यक्ति सतत वास्तववादी, अन्य मेष कर्कट तुला जर राशि अपेक्षा यार गति मंथर सुदृढ़ निर्दिष्ट माने दिशाभिमुखी प्रत्येक बाधा विघ्नर सम्मुखीन होई गतिपथ व्याहत हेले मध्य किछि समय पाई से अटकी जाई पुनर्बार से गंतव्य पथरे अग्रसर होता है। किसी गोटे काम करुव हठात बाधा आरंभ हेले सेठी रही जाई पुणी अलग दिगरे मोड़ बदल कि पुणी से जगह को जावाई उद्यम करें। ये हूँ मकर राशि मूल कारण। सतत कर्मशीलता यार लक्षण होता है। अतएव वृथा आदर्शवादी किंबा कल्पना विलासी नुहे, निजर स्वतंत्र स्वार्थ को जलांजलि देवा यही लग्नजात व्यक्ति माने उचित बोधे मन करती नहीं। निर्दिष्ट रीति नीति तथा श्रृंखलित कर्म बा योजना सह व्यवहारिक उपयोगिता किंबा यही चिंता सरणीर यही व्यक्ति पृथक होता। समस्त बाधा विघ्न अतिक्रम पूर्वक लक्ष्य पथरे निज गोड़े आगे चली था। यही व्यक्ति इच्छा माने सर्जनात्मक हो कि विनाश हो साधना हो प्रत्येक क्षेत्र में ए विषय यार अनिश्चितता शक्ति प्रबल थाए। तेबे मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने आपण माने आपण राशि जो कर्म कथा मु कहली आपण माने ताकू ध्यान दियंतु जे कि शनि चंद्रंकर पुत्र होचंती बुध, सेही परि छायांकर सुत होचंती शनि। अर्थात शनिश्चर सूर्यंकर औरसरु छायांक गर्भरु जन्म नैथिबा शास्त्र सम्मत धर्मराज जम होचंती तांकर भाई। सुतरां दुख बादर ध्वंस सहित मृत्युर कारक अटंती एई शनि महाग्रह। मनुष्य जीवन में जदि किसी भूल करे एई शनि महाग्रह तार मृत्यु कारक होइथांती। अशुभ छाया अर्थात चिंता चक्र बा अशुभ शनिकर सहचर अशुभ फलदायक अर्थात थिबा शनि मनुष्य को सतत दुख दुर्दशा व्याकुलता रखी थांती। तेबे आत्मार सनातनी सोहं चेतना तांको निकटरे तुच्छ होता है। अविरत ध्वंसाभिमुखे स्थूल शरीर सर्वस्व वस्तुवादी भावनार पक्षपाती हेउचंती शनि। दुख जरा से जाकि शीर्णता दैन्य हताशर प्रभाव में जगतर सुंदर असुंदर सबुकिछि भंगुर क्षयशील विनाश उत्पतन भाव लोकप्रिय एवं ध्वंसशील ये हूँ शनिकर मुख्य सिद्धांत। से संस्कार विरोधी दक्ष रक्षणशील तथा तांकर अन्य नाम होउछि मंद। से खंज पंगु वयसर भाव में आक्रांत वृद्धि अटंती। तांकर नथाए
ଚପଳତା ନଥାଏ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋର ଶାରୀରିକ ସୁରକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ରତ ଉପବାସ ସଂଯମ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗ ସାଧନା ନିୟମ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତା ପ୍ରଭୃତି ସବୁକିଛି ଶନିଙ୍କ କୃପାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାତକକୁ ସଂଯତ ଚିତ୍ତ କରାଇବାରେ ସେ ସଫଳ। ସଦାବେଳେ ମଣିଷକୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚାଦି ବଳ ଯୁକ୍ତ ଶନି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାର କରାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚେତନା ଭିତରେ ରହନ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଭିତରେ ରହନ୍ତି ସେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ନେଇ ତାହାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦେଶ ଗମନ ମ୍ଲେଚ୍ଛାଦି ଏବଂ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ କରାଇବାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶନି ମହାଗ୍ରହ। ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ଅଶୁଭ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି ସୁକଠିନ ହୋଇଥାଏ, ସହଜ କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଗତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କାରଣ ଏହି ଶନିଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ବର୍ଷ ସାରା 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଷ୍ଟକ ଭିତରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ହେତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ବା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଫଳତା କିଛିଟା ମାତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟର ଚାପ ବହୁତ ଅଧିକ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ଷ ସାରା ରାହୁ କେତୁ କୁପ୍ରଭାବ ହେତୁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି। କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଏହି 2025 ମସିହାରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚିନ୍ତା ବଦଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କ ନ ରହି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲାଗି ରହିଛି। ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଫଳ ମିଳିବା ବହୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଆପଣ ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣ 2025 ମସିହାରେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ହରାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୌଷ ମାସର କିପରି ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହେବ, ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି କି ମନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି, କ'ଣ ଲାଭ ରହୁଛି କ'ଣ କ୍ଷତି ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ମାତ୍ର 4ଟି କାର୍ଡରେ। 4ଟି ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ବା ଡିସେମ୍ବର ମାସର 4ଟି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ 4ଟି କାର୍ଡ ବାହାର କରିବି। ଏହି 4ଟି କାର୍ଡରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହାକି 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 22-10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 23-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୌଷ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବା ଡିସେମ୍ବର ମାସର 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡର ପ୍ରଭାବ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଡ ଆସିଲା ଯେ କି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ। ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ये बृहस्पतिंकर कार्ड अच्छी आपणकर बहुत एनर्जी आप रे आत्मविश्वास आपणकर बहुत बढ़ जोधा परी रे कौन कार्यपाई रिस्क नबार अच्छी ए मसरे आउ सफलता निश्चित आपको मिल मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने कार्य क्षेत्र में दूरयात्रा करी स्वास्थ्य भल रेणु मनी कैरियर क्षेत्र में नुआ व्यवसाय भी कई भी आरंभ कर जोग देखादेव। तेणु प्रत्येक काम आपण प्रथम सप्ताह बहुत भल एवं आम द्वितीय सप्ताह कौन आसूची देखा पौष मासर द्वितीय सप्ताह अर्थात द्वितीय सप्ताह कहले कौन आसूची द एम्प्रेस कार्ड आसी जो एम्प्रेस कार्ड आसी ये हूँ बृहस्पतिंकर कार्ड। तेणु आपंकर आसुवा समय कई मसरे माने व्यक्ति महिला व्यक्ति हो पारती प्राय जना जाऊँगी जे कि बहुत शक्तिशाली से आपण जीवन में महाराणी हो पारती जो मैंने म्यारेज करना आउ जो मैंने म्यारेज कर कई भी शुभकांक्षी हो पारती नचेत कई लव पार्टनर भी हो पारती से आपण लाइफ को बदल देवार गोटे स्वतंत्रता ए मसरे आपको प्रदान हम जो मानकर संतान नहांती से घर को संतान आसबार जोग देखादेव। कई बंधु भी नुआ बंधु ए मसरे आपण गृह को आसबार जोग देखादेव। जहाँ भी हो आपण को आज सबकि खुशी यही द्वितीय सप्ताह मिल कारण बृहस्पति भितर एत दक्षता एत क्षमता अच्छी जे कि 12टी राशि लोक मान से निज राशि व्यक्ति मान निज हेफाजत रखिपारे। तेणु आपण मनकर से शक्तिटा जागृत हम द्वितीय सप्ताह आपण भगवान इच्छार बहुत सुंदर कार्ड आसी मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने।
मकर राशि व्यक्ति माने पुष मासर तृतीय सप्ताह कार्ड अर्थात डिसेम्बर मास 16 तारिख ठारू जो कार्ड आसूची तृतीय सप्ताह कार्ड कहले हेरोप्लेन ये भी मध्य बहुत दमदार कार्ड आसी बहुत आपंकर हृदय मन सबकि सामान रहा भितर गोटे समानता मन माइंड हृदय भितर जब समानता रहा सबू समस्या आपे आपे समाधान हो तेणु बहुत शीघ्र कार विवाह प्रस्ताव आसीपे अरेंज मैरेज हो पारे कि परिवार कार बाघर हो पारे एमती जोग भी आपंकर देखादेव कहीं ना ये बुधंकर कार्ड अच्छी आपंकर विश्वास भगवान को ऊपर संपूर्ण आपणकर मन सर्वदा धार्मिक रमिति भी आपणकर मन तो सर्वदा ईश्वर पाखे समर्पण चेष्टा करुँच आपण डाक ईश्वर पाखे पहुँचुची आपण बुद्धि बहुत मजबूत अच्छी लोक मान समस्या आपण द्वारा समाधान हबार जोग किसी तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत भल बुझाबणारे लव रिलेसन बहुत दिन समस्या किसी समाधान सूत्र आसो पिला मैंने छात्र छात्री मैंने विद्या क्षेत्र में चिंताधारा बदल आउ भल दिन तृतीय सप्ताह अच्छी आम ए मासर चतुर्थ सप्ताह को गति करवा चतुर्थ सप्ताह कथा कहले द फुल कार्ड सबू मेजर आर्काना कार्ड आज्ञा आपंकर आसी सारांश कथा कहला बेले आपको बुझेदेवी फुल द फुल कार्ड आसी ये भी मेजर आर्काना कार्ड तेणु आपंकर पाखरे गोटे संपूर्ण पावर रहिबो ये मासरे बुझापणा ठीक रखिए जहाद्वारा सबू परिस्थिति को सबू समस्या को समाधान आप इजिरे करेंगे खाली आपन को निज पावर विषय टी जना ना आपन को जी जहाँ कह से आप राजी हे किंतु आप निज योग्यता उपर टी भरोसा विश्वास रखा दरकार तेणु आपंकर ये मास बहुत बढ़िया नुआ चाकरी मिलबार व्यक्ति मानक जोग रोचे व्यवसाय आरंभ कई कई बहुत अपरच्युनिटी ये मासरे आप हाथ को आसो मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने सबकि बुझी विचारी कम करेंगे लोकों सहित आलोचना करेंगे जहाँ भी आलोचना करेंगे निर्णय ने मार्केट जो जिनसर चाहिदा अच्छी से भाई किसी व्यवसाय कौन काम को पूरा करेंगे जहाँकि आप चेष्टा करेंगे क्या आप तो फुल कार्ड आपन को स्थिर भाव में दायित्व नहीं करने को पड़ो जदि भी आप व्यतिव्यस्त हे इमोशनाल रे अनसक्सेसफुल रूल हो संभावना भी तेणु आप धीर स्थिर भाव में प्रत्येक कार्य को करने उद्यम जारी रखु मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने ताले ये चारोटी कार्ड जाके स्टार्टिंग रु आपनकर भलो आसी शेष कार्ड कौन आसूची भगवान को आशीर्वाद कौन आपनकर रोची से विषय टिके देखिबा जय श्री कृष्ण भलो कार्ड आसी ये क्वीन ऑफ कप कार्ड अच्छी बहुत बढ़िया कार्ड अच्छी आपन समस्त को भलो पाइबा भितर बांधिबे आपन भितर गोटे भाव प्रवणता जागृत हम मसरे आपन परिवार दायित्व भल भाव में वहन करेंगे लोक मान साहाय्य कर चिंताधारा आसो ये अति उत्तम कथा शनि संतुष्ट होता तेणु समस्त को उत्तम शिक्षा भल पाइबा प्रदान करेंगे पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपन लाइफ बहुत भल रहिबो तेणु परिवार दाम्पत्य जीवन सुखी समस्त आपन को सम्मान करेंगे लव रिलेसन बहुत मधुरता आसो खुशी मिल आपन लव पार्टनर आपन को किसी गाइड भी उपदेश भी दे पारती व्यवसाय माने निज व्यवसाय स्थली सफा सुतरा पुराणा आवास पत्र परिष्कार करी बहुत जत्नशील रे आउ छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी अति उत्तम कार्य करेंगे तेणु मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने मु आपण को चारोटी पांचटी राशि माने कार्ड भितर जहाँ कहली एबे मु आपण मानकु सारांश कथा कहूची आपण नोट करके रखंतु तापर मु आपण को आउ किछि गुरुत्व कथा कहबी प्रकृत ए मासरे कौन घटुची आपण माने सारांश उपरे ताकू नोट करके लेखिक रखंतु मोर प्रिय मकर राशि आपणकर ए मासरे भलरे जीव यही पौष मास बा डिसेम्बर मासटी आपण बहुत उत्तमदायक रहिबो भलरे समय अतिबाहित हबो लेखिक रखंतु देह मन निश्चित भाव में भल रहिबो कर्म क्षेत्र में साफल्यता जोग रोचे जहाँ कर्म आप करेंगे तार सफल जोग आपको प्राप्ति हम तेणु द्रव्य किसी मासर लाभ हबार जोग रही कौन ना कौन द्रव्य आप लाभ करेंगे आय बहुत उत्तम रहा पारिवारिक जीवन भोग विलास भितर समय आपंकर अतिबाहित हम उच्च आशा निश्चित भाव में लक्ष्य स्थल में सफल हम चाकरी सुनाम पाइबे व्यवसाय प्रचुर लाभर जोग निश्चित आपको मिल मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने आउ छात्र छात्री माने ताड़ना पाई पढ़ापढ़ी निश्चित भाव में आगेबे छात्र छात्री मान को अधिक प्रेसर दिया जहाँफल से आग को आगेबे तेणु दिन ये मसटा आपण संपूर्ण भल अच्छी किंतु ये मासरे क्यों तारीख में कौन घटो मुझे विषय आपको पुणी कौच लेखिक रखु आप प्रत्येक मासरे लेखिक जो मैंने रखुवे मोर कहवा कथा जब वृथा हुए ताले आप कार्यक्रम देखिए ना किंतु ये सारांश कथा जहाँ कहली लेखिक रखु निश्चित आपंकर से घटना घटो तेज डिसेम्बर मासर कथा मुझे मन रखु डिसेम्बर मास आम ये कार्यक्रमटी है डिसेम्बर मास कौन ना 16 तारीख ठारू आमर ये कार्यक्रम कथा कहुच्छी किंतु डिसेम्बर मास 1 तारीख रू आपण मानक मुझे मन रखु 1 तारीख में अर्थ लाभ
2 ଓ 3 ତାରିଖରେ ଦେବଦର୍ଶନ କୁଶଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ 4 ରୁ 9 ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଭାବନା, ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ, ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। 10 ରୁ 12 ଦେହ ମନ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ପୀଡ଼ା ରହିବ। 13 14 ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ପୁଣି ରହିବ। ଆଉ 15 ରୁ 19 ପଦ ଉନ୍ନତି, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସମୃଦ୍ଧି। 20 22 ମଧ୍ୟମ ଶୁଭ ରହିଲା ପରେ 23 ରୁ 28 ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ମାନ୍ୟତା ଲାଭ ହେବ, ଶୟନ ସୁଖ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ, ଇଏ ସବୁ ବହୁ ଶୁଭାଫଳ ରହିବ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମାଧବ ପବିତ୍ର କଥା ପାଣିର କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କିପରି ଘଟିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେବେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର 20 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମକର ରାଶିର ଗୋଚରରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଶୁଭ ରହିବେ। ଅଶୁଭ ରହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲି ଆପଣମାନେ ଟିକିନିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର, କେଉଁ କାମ କରିବା ଦରକାର, ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଶନିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ନୀଚ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଶନିଙ୍କର କୋପାନଳ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଶନି ଅଶୁଭ ରହିଲେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, ବାତଜନିତ ରୋଗ, ଉଦର ରୋଗ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯିବା, ସ୍ନାୟବିକ ମାଇଣ୍ଡ ବିଚଳିତ କରିବା କିମ୍ବା ଦେହରେ କୁର୍ମୀ ହେବା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ କିମ୍ବା କାହାରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ପକ୍ଷପାତ ମାନେ ପକ୍ଷାଘାତ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପଡ଼ିଯିବା କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସ ବାତ ରୋଗ, ହସ୍ତପାଦ କମ୍ପିବା ରୋଗ ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଛୋଟା ହେଇଯିବା, ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବା, ଏଭଳି କିଛି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ନା ଋଣ ଧାର କର୍ଜ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନମତାନ୍ତର, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କିମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ବା ଯାନବାହନରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଉ ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ବିଫଳତା, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା, ଆଉ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର କଳି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯାହାକି ଡିଭୋର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ବି ଯାଇପାରେ। ଏ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର ହେଇ କଳାକନା ବୁଲି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଜଗି ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ନିଜର ଦୋଷକୁ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ନିଜେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ରହିବେ, ସତ୍ ପଥରେ ରହିବେ, ଅସତ କରିବେ ନାହିଁ, ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ମନକୁ ବାହାର କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଏସବୁ କଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାଡ଼ିଅଁଳା ଗଛର ଏକ ସୁନ୍ଦର କବଚ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଶନିକୁ ଆହୁରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତେଣୁ ଏହି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଚୋର ବୃତ୍ତି ପରି କୁକର୍ମ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କିଛି ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ବଳେ ବଳେ। ତେଣୁ ଏହି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ସପ୍ତ ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦର ସୁଖ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଯେମିତିକି ସପ୍ତ ମାତୃକା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀ, ବଷ୍ଟମୀ, ବାରାହୀ, ରୁଦ୍ରାଣୀ, ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଯେମିତି ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ସୁଖ ତଥା ପଦ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ତା ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ବାଡ଼ିଅଁଳା ଗଛ ଆର ଚେର ବା କବଚ ଆଉ ଏହି ସପ୍ତମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଲ ରହିଲେ ଦେଶ ଭଲ ରହିବ, ସଂସାର ଭଲ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଯଦି କିଛିଟା ଅଂଶ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ମନର କଥା ସେୟାର କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ରୁ ରାତି 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।